अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, हम आप हज़रात के सामने दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा पेश करने जा रहे हैं। हम सभी हज़रात इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि दारुल उलूम देवबंद का इस मर्तबा ईद उल अज़हा के बारे में क्या मौक़िफ़ है। हम उसे आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इसे बग़ौर समाअत फरमाएँ। सवाल लिखा गया है, हज़रत मुफ्तियान किराम दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा का वक्त करीब है। मौजूदा हालात के तनाजुर में बाज़ लोगों की तरफ से ये बात सामने आई है कि इस साल हालात के पेश नज़र क़ुरबानी की बजाय उतनी रकम के ज़रिए ग़ुरबा, मसाकीन और मोहताजों की मदद कर दी जाए। ये बात कहाँ तक सही है? नीज़ नमाज ईद और कुर्बानी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत के बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई जामे और मुख्तसर तहरीर मुरतब कर ली जाए तो मुनासिब मालूम होता है। फ़क़त वस्सलाम, क़ाइम मक़ाम दारुल उलूम देवबंद, यकुम ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी। इसका जवाब आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक मुस्तकिल इबादत की है। कुरान करीम में ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद मुसलसल 10 साल कुर्बानी का एहतमाम फरमाया। तिरमिज़ी की रिवायत है। अहादीस नबविया में भी इसकी फ़जीलत आई है। एक हदीस में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। इब्ने माजा की ये रिवायत है। दूसरी हदीस में है कि कुर्बानी का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरने ही से गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तिबरानी की रिवायत है। दूसरी तरफ वसाअत के बावजूद कुर्बानी न करने वालों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का भी इज़हार फरमाया है। हदीस में है कि जो शख्स कुर्बानी की गुंजाइश रखे और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं, इससे किस कदर नाराज़गी टपकती है। क्या कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की सहार कर सकता है? क्या आपकी नाराज़गी को वो बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए फ़ुक़हा किराम ने हर आकिल बालिग मर्द और औरत और मुक़ीम जो साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया है। शामी की रिवायत। लिहाजा मुसलमानों को अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी की इबादत पूरे एहतमाम और खुशदिली के साथ अंजाम देनी चाहिए। हदीस में है कि तुम लोग जी खुश करके कुर्बानी करो। कुर्बानी के अय्याम में दूसरी किसी इबादत को कुर्बानी का बदल समझना गलत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी के दिन में आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा प्यारा नहीं है। यहाँ तक कि फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि जैसे नमाज़ पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज का फरीज़ा अदा नहीं होता, इसी तरह अगर कोई शख्स कुर्बानी न करके ये चाहे कि वो जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और वह तारिक इबादत समझा जाएगा और गुनहगार होगा। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है उनके लिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में किसी तरह की गफलत बरतना इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो शायर इस्लाम में से है। ये महज जानवर को ज़बह करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के शिआर के तौर पर इस इबादत को अंजाम दिया जाता है। इस इबादत का कोई बदल नहीं हो सकता।
لہٰذا قربانی کے بجائے اتنی رقم غربا مساکین کو صدقہ کرنے کی بات قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ سراسر ناواقفیت ہے۔ اسلام میں غربا اور مساکین کی مدد کا مستقل تاکیدی حکم ہے، جس کے لیے صدقات واجبہ اور نافلات دونوں طرح کا نظام موجود ہے۔ اب چند ضروری ہدایات ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی ہدایت ہے عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا خوب اہتمام کیا جائے، بالخصوص 9 ذی الحجہ عرفہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری ہدایت ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسری ہدایت ہے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے، اس لیے سنت کے مطابق یہ نماز پورے اہتمام سے حسب شرائط جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد سے 12ویں کے غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ مسنون طریقے پر قربانی کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائے، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دے اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کریں۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے۔ اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت بھی کی جائے اور دعا پڑھ لی جائے۔ حسب استطاعت اچھے سے اچھا اور اعلیٰ قسم کا جانور ذبح کرنے کی کوشش کی جائے۔ عیبدار جانور سے احتراز کیا جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت ہر ایسے طریقے سے احتراز کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو۔ پہلے ہی سے سارے انتظامات کر لیے جائیں۔ جانور کو بے جا تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ قربانی سے پہلے جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اسلام میں جانوروں کے بھی مستقل حقوق بتلائے گئے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ احباب و اعزاء کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ جانور کے فضلات اور زائد چیزوں کو یعنی خراب چیزوں کو کسی مناسب جگہ دفنا دیا جائے۔ راستے میں اور عوامی مقامات پر ایسی چیزیں نہ ڈالی جائیں۔ اسلام نے جہاں عموماً صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے، اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے، وہی راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی کو خاص اہمیت دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ محترم حضرات، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور اس میں چند ہدایات دی گئی تھی۔ ان تمامی ہدایات پر عمل کریں۔ جو دفنانے کی بات کہی گئی ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے۔